سلام أنا حوالي فتوات تختتلتي أو نيلم عند فيديونا دما أو زعلت زي أو زمحارة ميديا عزارة وخينهم زعل فيديوهاتن قالت وانا ويا حدش تحاوريتاتن بحارب مخانك نكاتل حيزلكم قريبا يا أخو حوحات أبز ساعات زي نبلصقنا حراي جرا سعيرات طلع بلصقنا أورومو بمدافع تخصي خمس خفته سراويتنا جبر مرسن تهب خمس مكورة بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب منجس نايت هاجر بفولي نعيش المرحي إثيوبيا أبي أحمد متنقطع كم ذهبوا نابدو تجراي بخبت مسارع دبدبة كايدي أفتى ذكايد دبدبات كاركيز لنا حواريتها كل تقول عتقودي يوم كم زلوا أمونغيرتان أمريكان تجنت كل زركب زلوا حدش معرفات أجد داسي سجمتاتنا منجس أمريكا زيادة من كالوتن نايز على تزي كالوت حدش تحاوريتات بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال إنه سيدك عبيتين الچانل زي حدش لهمكم ساعات لايك شير سبسكرايب ندوركم جمروا نغزل شمباركس فتوات تغتتلتي كم أتو مدرك خننا عاوزوشتي كلتا سلستا معلتات بوغن حوحات حدش وسانة نهزو تقراي كم ستوسانة كلها انفلت قدعي اتوسانة السلماء اتي نبر قزياو محدار تقراي ليتنال جنرال تادس ورده كاب سلطان بموراد نتي ابو انبر حوحات زنبرة دكتور دورت انقور ميكائيل ناب سلطان مديا بمبارو كحبركم يفوتو نعوس يبغى عاوز هالساعات لدوت عيالو حوحات ملؤ بملؤ نمنجست بالتقنا سعره خبل انده تسمع يركب بمنتهي كايد اي حوحات نمنجست بالتقنا سعره نزبل كعا ملؤ تحستو يرمياس حاونا حيزلنا قريو نهي استي كم سعب تختاتيلنا نملس اب تግራይ حوحات زوسنت حدش ውሳኔ ወይ ድማ ቀድሚ ኩናት ትግራይ ዝነበረ መንግስት መብላስ ምክንያት ብዙሕ ፖለቲከኛታት ዝተፈላለየ ርእይቶ ክህቡ صنيحهم اللون كابت زجرمن ግን አቶ ልደቱ አያሌው ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ሕወሓት ኣብዚ ሰዓት እዚ ንብልጽግና ሕርሕራይ ጌራ ስዒራቶላ ማለት ብልጽግና በቶም ናቱ ተጋሩ ገይሩ ንትግራይ ንከመሓድራ ዝፈተኖ ፈተነ ድሕሪ ክንደይ ክቢር ቃልሲ ሕወሓት ከምዚ ሰዓረቶ ዘርእዩ ኢሉ ሓሳቡ ሂቡ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ እዚ ጥራውን ኣይኮነን እዚ ሕወሓት ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝወሰነቶ ውሳነት ወይ ከዓ መንግስትነት ምምላስ ናይ ትግራይ ኣብ ካልእ ክልላት ዘለው ሓይልታት እውን ኣሰር ናይ ትግራይ ስዒቦም ናቶም መንግስቲ ንኽምስርቱ በሪ ወይ ኣፍ ደገ ዝኸፈተ እዩ ይዝበሃል ዘሎ ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ብሙሉኦም ሓይልታት ሎሚ ኣብ ጎኑ ከም ዘይህሉ ብምግባር ሕወሓት ፖለቲካዊ ዓወት ተዓዊታ እያ ክንብል ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ እንታይ ይብል ነይሩ እስኪ ንስማዕ እዩ በዚህ ኦፕሬሽን ለኤርትራ ህዝብና መንግስት ለሱዳን ህዝብና መንግስት ለጅቡቲ ህዝብና መንግስት ለሶማሌ ህዝብና መንግስት ለኬንያ ህዝብና መንግስት ለደቡብ ሱዳን ህዝብና መንግስት ከፍተኛ ምስጋናና ክብር በተከበረው ምክር ቤት ማቅረብ ፈልጋለሁ። ያልረዳን የለም ተብሎ የጎረቤት ሀገራት ስም ዝርዝር የተጠቀሰው ለቀጣናው የልማት ትስስር ውለታ ውለው አይደለም። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ አንዳች ተሰሚነት ለማግኘት የሚያስችላትን እገዛም ስላደረጉ አይደለም። ባርክም ሰማዕና አብይ አህመድ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ ሓይልታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ ዘለዎ ብሙሉ ኢስት ኣፍሪካ ዘለዎ መንግስታት ኣብ ጎኑ እዮም ነይሮም ሎሚ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጎኑ ዘላ ዝናሽ ታያቸው ጥራይ ሰላም አምላክ ምስኩልና ይሁን يفتوى تختتلتي ات فيديو نتختتلكم يمثل نيرو مالتو وين عاوز حساعات اتي بوغن تግራይ ዝተወሰነ ውሳነ ንብዙሓት ክልላት ኢትዮጵያ ዓርሰን ንኽፍትሻን በባዕለን ክተኣማመና ገይርዎ ክብል ኤርሚያስ ሓውና እንዳሓበረና ይርከብ ማለቱ ወን عاوز حساعات እቲ ነበር ናይ ትግራይ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በወገን ሕወሓት ካብ ስልጣን ከም ዝወረደ እንዳራእናዮ ጸኒሕና ኢና ንዑ ሲዕቡ ድማ عاوز حساعات እቲ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዝነበረ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ስልጣን ብምድያው عاوز حساعات ንመንግስቲ ጽግና እታዓዊ ስዕረትዩ እንዳውሉና ይርከቡ ማለቱ ወን عاوز حساعات ትግራይ ናይ ባዕላ ዝኾነ አካይዳ ተኸይድ ምህላዋን ወይ ከዓ ናይ ባዕላ መንገዲ ትኽተል ምህላዋ እንዳራእናያ ንርከብ ኩለኩም ይፈቶ عاوز حساعات እቲ በወገን ሕወሓት ዝውሰኑ ዘለው ውሳነታት ንትግራይ እቶም ዋና ቀንድታት ምዃኖም ክሕብረኩም ይፈቶ እሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናፍ ዝቕፅል ቪድዮ ንስጋ እሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ ቀፂልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ሚክ ትግራይ በዝሎም ዕለት እዚ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ደብዳቤ ይፍጽም ምህላው እንዳሓበረ
እንዳሓበረና ይርከብ استي كم صعب تخططيلنا نملس ብልጽግና ግን መዳፍዕ ገይሩ ደብዳብ አካይዱ ኣብ ናብ ዋጃ ማለት እዩ ናብ ዋጃ አካባቢ ናብ ደቡብ ትግራይ ብከበድቲ መሳርያ ደብዳብ አካይዱ እዩ ኣብቲ ዘካየደ ደብዳባት እስካብ ሒዝ ዘለና ሓበሬታ ክልተ ቆልዑ ተጎዲኦም ከም ዘለዉ እዚ ሓበሬታ ኣለዉ ናይ ሞት ጉዳይ ናይ ንብረት ምውዳም ትዲቴሉ ጋና ኣይመፀናን ዘሎ ታዘለትን ሓበሬታ ግን ብልጽግና ኦሮሞ ስርዓት ብልጽግና ብከበድቲ መሳርያታት ብመዳፍዕ ማለት እዩ ገይሩ ደብዳብ ከም ዝገበረ እዚዩ ኣረጋጊፀ የፍቲ ባይታ ዘለው ፀጥታ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ምሳቶም ብስልኪ ኣውጊዐ ናይ ተወሰነ ግዜ ሰራዊት ትግራይ ግብረ መልሲ ክህብ ተኽሲ ንክኽፈት ዝገበሮ ጎስጓስ እዩ ሰራዊት ትግራይ ግን እስካብ ሒዝ ዘለና ሓበሬታ ኣብቲ ባይታ ዘለው ዘዛረብክዎም ግብረ መልሲ ኣይሃብናሉን ዘለና የምናልባት ናይ ወታደራዊን መንግስታዊን ምምያጥን ምንባብን ስለ ዘድልያ ትግራይ ሒዝኻን ናይ ሓድሽ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ኣብ ስራሕ ንኽኣቱ መጀመርታ ስለ ዘሎ ብልጽግና ኣብዚኣ ዕንቅፋት ንኽገብር ላዕላይ ታሕታይ ይብል ኣሎ እቲ መዳፍዕ ዝተኮሶ ግን ክልተ ሲቪላውያን ጎዲኡ ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ ንዞም ክልተ ወገናትና ብመዳፍዕ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ጨፍጫፍ ኣብ ህዝብና ንገብር ኩናት ንኽውልዕ ብደቡብ ትግራይ ያው ናይ ተወሰነ ደቃይቅ ብመዳፍዕ ተኽሲ ኣካይዱ እዩ ናይ ሰራዊት ትግራይ ግን ብትዕግስቲ መልሲ ይሃውልን ተኽሲ እስካብ ሒዝ ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ኩሉ ተዋፊሮም ዘለው ፀጥታ ናይ ሰራዊት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ስለ ዘይረኸብኩ በቲ ኣከባቢ ዝነበርዎ ዘለና ሓበሬታ ግን ብልጽግና ኦሮሞ ብመዳፍዕ ተኽሲ ከም ዝኸፈተ ሰራዊትና ግብረ መልሲ ንክህብ ከም ዝመኮረ ኣብዚ መንጎ እዚ ግን ክልተ ንጹሃት ዘይጋታትና ከም እተጎድኡ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሓበሬታ ዝመፀኒ እየ ናባኻትኩም ዘሕልፎ ዘለኹ ስለዚዩ ስርዓት ናይ ብልጽግና 4 ኪሎ ዘሎ ምስኡ ዘለው ካሕዳማት ተጋሩ ንተጋሩ ሒዙ እውን ከጥፍኡና ድቃስ ኢኖም ከም ዘለው ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና እዚ ግልፂ እዩ ስለዚ ንሕና ውሽጥና ሓድነትና ጠንኪርና ቃልስና ንቅድሚት ክብል ክኽእል ኣለዎ شمبار كسفتوا تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل نيرو عاوز هالساعات منجست بلصقنا نتግራይ بخبرتي مسارحታት እንዳገበረ ይድብድዋ ምህላው ሚክ ትግራይ እንደሐበረና ይርከብ عاوز ደብዳው ንሱ ድማ ክልተ ዕሸላት ቆልዑ ከም ዝሞቱን እንደሐበረና ይርከብ እዚ ጉዳይ ዘሪኤካ ድማ ምስቲ ውሳነ ሕወሓት ዝተተሓሓዘ ይኩለኩም ይፈቶ عاوز هالساعات ሕወሓት ውሳነ አቡ ሙሳን እቲ ዝነበረ ናይ ትግራይ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በመቀያር ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝተከእቶ ኩላና እንፈልጠ ጉዳይ خلوكم يفوتو نعسيب ድማ ኣብዚ ሰዓት ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ቆጣዕ ብምፍጣር ኩናት ንኽኸፍት ላዕልን ታሕትን ይብል ምህላው እንዳራናዮ ንርከብ ይኹን ዳንበር ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ቁምብላታት ይደረወይ ወይ ከዓ ከበርቲ መሳርሕታት ኣብ ልዕል ትግራይ ይዝነው ዳንበር ብወገን TDF ወይ ከዓ ብወገን ሰራዊት ትግራይ ምንም ዓይነት ምላሽ ከም ዘይተዋሃበን ሕብረኩም ይፈቱ ብማል ሚክ ትግራይ እንዳሐበረና ይርከብ እሽምባር ከስፍቷ ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰዓት ብወገን ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ዝኾነ መጠንቃታ እንዳተላኸ ይርከብ እንታይ ኢት መጠንቃታ ንዝብል استي كم صعب بحوار تخطاتيلنا نملس كبرى تخطاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبا مس انسجر بريزيدنت امريكا دونالد ترامبن منجست نايت هاجر بوفولي نعيش المرحي ايثيوبيا ابي احمد متنقاتا كم زعبو تمالا ماسيو صبصابات يوتالو نزي صبصابات مراقبتات نا ايثيوبيا بوفوليكا ناي تولتي كل امحرا نايتي مراقبتات سفيت صبصابات يسرحلو لو بمحضر دونالد ترامب ابدن عيش المرحي ايثيوبيا ابي احمد بوفولي هيبو زركب زلو متنقاتا امريكا اب افريكا تختلو زلا حدش عمرو بوليستات ايثيوبيان عيشل مرحنايت هاجر اب غرباب تاغرات زقتلو زلو صعتارن عندار ناكايدا اب حدغاتات كيودقو سغاتن سكفتان سلازلو ኢትዮጵያ ካብ ተግባራታ ንኽትቆጠቢው እዚ መልእኽታት ይሕሊፉሉ ዝርከብ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ኢድ ምትእታው ከምኡውን ብተመሳሳሊ ብሰበብ ባሕርን ኣብ ደገ ባሕርን ምስ ኤርትራ ሶማል ከምኡውን ጅቡቲ ኣብ ምስሓብ ካብ ዝጭመት ዳርጋ ናብ 3 ዓመታት ተጸጋጊዑ ይርከብ ኣሎ ብልጽግና ንዝሓለፈ 2 ዓመትን ፈረቓን ብሰበብ ባሕርን ኣብ ደገ ባሕርን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንወደብ ዓሰብ ኩናትን ወራራትን ከካይድ ክብል ሓደ
ካብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝገበሮ ዓበይቲ ዕንደራን ፈኸራን ነይሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ንስርዓት ብልጽግናን ዒሸል መርዓና ሃገር ኣብይ ኣሕመድን ከምዚ ዓይነት ዕንደራታት ንኣሜሪካ ቀይሕ መስመር ስለ ዝኾነ ካብ ተግባራቱ ንኽቁጠብን ኢድን እግሩን ኣኪቡ ኣብቲ ሃገር ኮፍ ንኽብልን እዩ እዚ መጠንቀቕታ ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ብልጽግና ኣብ ርእሲ መንዳዓት ጉርንጉሪት ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ተገንፂሉ ዝርከብ ዘሎ ሓድሽ ምዕራፋት ኣሻቂልዎ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን እዩ እዚ መጠንቀቕታታት መፂዎ ዝርከብ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራን ተልእኾ እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ተሰኪምካ ነዚ ዞባ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ንምውሳድ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣደብ ዘግበር ኣገዳሲ ስጉምታት ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ يفتوى تختتلتي نايلو معانت فيديونا نزاس كعز تختتلكم تمثل نيرا بخلي بلغة الفيديو سعن راها ببزلكم يمتشهم سلام كل ليس السنايو